4 ani 20 a yirala k'a fɔ sɛbɛnfuraw la ko olu kɔni tɛmɛna nka olu kɔni ye min jate minɛ sɛbɛnfura fɔlɔ minnu bɔra k'a fɔ yamaruya bɛ aw bolo aw ka se ka ɲɔgɔndan kɛ ni nimero kofɔlen ninnu tɛ o sɛbɛnfura kɔnɔna la nin waleya ninnu ka da waleya caman wɛrɛ kan u ye kɔrɔfɔ dɔw kɔni ta ka ɲɛsin k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni ɲɔgɔndan in kɔni a ma kɛ olu fɛlata ye nka min ye jamanatigiw ye olu kɔni ma kibaruya lase ka sanga ni nin waleya ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi malidenw a cɛman n'a musoman denmisɛn fara maabakɔrɔ kan bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jigiya k'a fɔ ko malikura k'a kan ka jɔ wa ni malikura kan ka jɔ gɛlɛya ni tilennenya o ka sabati malikura baaraw la o de bɛ danaya la sabati malidenw ale ni fanga tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ waati kɔni sera tɛ sa min ye nin ko sugu ninnu ye n'o ye furukufuruku ye waleya minnu bɛ kɛ sababu ye k'an fɔ ɲɔgɔn kɔ an ka o waleyaw an ka olu dabila an k'olu bɔ an kunna baaraw mana kɛ jamanatigiw fɛ jamanatigiw fana ka baaraw kɛ danaya ni tilennenya kɔnɔna la kow bɛ kɛ cogo min na jamanadenw bɛ bɔ a kalama ni nin ɲɔgɔnna sugu bɛ kɛ sariya ni sariya minnu kan ka ta k'a fɔ karisa ni sariya de y'a to e tɛmɛna ni sariya de y'a to e ma tɛmɛ ni o bangela bɛɛ lajɛlen ye a bɛ kɛ sababu ye nin waleya sugu a bɛ kɛ sababu ye nin waleya sugu ɲɔgɔnna ale ni furukufuruku k'a fɔ jaabiw an ma jɛn n'a ye caman bɛ bɔ o la hakili ɲumanya ani hakili faamu ala ka sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. an balimaw ka sanga ni an ka parti politigiw ka faraɲɔgɔnkan kulu ye min bɛ wele ko kadiri maaw olu ye kunnafonidi dɔ kɛ février kalo tile 9 san 2022 u y'a yira k'a fɔ min ye waati min dira camancɛ fanga tigilamaw ma ni o ye nin kalo laban ye k'u ka kalafiliw kɛ o ni o ma kɛ o waati la kɔfɛ kadiri maaw ko olu tɛna mali fanga tigilamaw n'o ye colonel Asimi Goyita ani Choguel Kokala Mayiga ka maaw ye k'u tɛna u lakodɔn tuguni o waleya ninnu kɛra sababu ye parti politiki min b'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko yɛlɛma ni a ɲɛmaa ye Musa Mara ye olu ye sɛbɛnfura dɔ bɔ ka sanga ni nin hakilina ninnu ye parti yɛlɛma maaw ko u ka nin sɛbɛnfura in na ko olu bɛ malidenw ani diɲɛma ladɔnniya k'a fɔ hakilina ni laɲini minnu taara kadiri maaw fɛ ka sanga ni jamana marali ta cogoya ye a hakilina ni a sariyaw a bɛɛ lajɛlen bɛnlen don kadiri maaw de ma ka da nin waleya ninnu kan parti politiki yɛlɛma olu kɔni bɛ min lada jamanadenw ani jamana ɲɛmaaw ani diɲɛma tulo kan olu sen tɛ nin waleya la bi u sen tɛ a la sini parti yɛlɛma ko olu ka hakilina ye ɲɛta de ye ani ɲɛta ka kɛ yɛlɛma kɛcogoya ɲuman kɔnɔna la nin hakilina min bɛ tali kɛ k'a fɔ marisi kalo tile 25 bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan taa fanga yɛrɛ juguya la olu fɛla tɛ bi olu fɛla tɛ sini wa olu sen tɛna ye a baaraw la hakilina ni laɲini min bɛ olu la o de ye ka se ka camancɛ fanga dɛmɛ malidenw ka hɛrɛ an'u ka basigi o waleyaw ka se ka lasabati parti politiki yɛlɛma maaw ko fana olu bɛ malidenw ladɔnniya k'a fɔ waati bɛ yɔrɔ min na bi a sera fana gɛlɛya ni tilennenya o ka sabati an kumakanw ani an kɛwalew la o de kɛra sababu ye olu y'a yira k'a fɔ nin hakilina ninnu olu tɛna se ka sigi k'u bolo da u sen kan olu bɛ se ka min fɔ dɔrɔn olu bɛ camancɛ fanga tigilamaw dɛmɛ u ka baaraw la baara ka se ka ɲɛ min bɛ kɛ sababu ye malidenw ka se ka don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ wa ka tila ka malidenw kala ɲɔgɔn na o de ye olu fɛlata ye yɛlɛma parti politiki maaw u ko waati sera ten sa maliden cɛman n'a musoman furukufuruku ani yɛrɛtaɲini min b'an dusukun na an k'olu bila an k'an fangaw kɛ kelen ye ka mali in ko de lajɛ ni mali bɔra dingɛ kɔnɔ ni mali taara ɲɛ a nafa fɔlɔ k'a bɛ se malidenw de ma. n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. an lamɛnbaaw mali minisiri ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga ale ni an ka magobatigiw u ye ɲɔgɔn ye ka sigi ka hakili falen kɛ ka sanga ni jamana ta cogoya ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi mali jagokɛlaw mali magobatigiw u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana in ɲɛtaa n'a basigi la ka sabu kɛ ni gɛrɛndɛ binna jamana kan sani gɛrɛndɛ ka bin jamana kan olu de ka wulikajɔ fanga ka bon ka taa minɛnw ta ka doni bɔ diɲɛ kɔ kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔ n'i ye o waleya ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a ka kan marabolo ɲɛma n'u ka hakili falen kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye ɲɔgɔn faamuya ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ wa jamana kɔnɔdenw ka se ka o tɔnɔ dun sigikafɔ kɔfɛ Dr Choguel Kokala Mayiga mali minisiri ɲɛma a ye min fɔ an ka jango siraw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. An ka réunion ba dɔ bɛ yen
ani opérateur économique bena ɲɔgɔn da lajɛ ka u bena baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di si y'a mɛn jamana gouvernement a bɛ a ka sɔrɔdasiw sara a bɛ fonctionnaire sara a bɛ étudiant sara nin bɛɛ ka musaka caman kɛ a b'o wari sɔrɔ min l'impôt ni recette douane de b'a baaraba kɛ baara fanba douane ni l'impôt de b'a kɛ douane fana a b'o minɛ jɔn fɛ opérateur économique donc u nana ka ɲɔgɔn da lajɛ sariya kura minnu taara ani kɔrɔlen minnu ma yɛlɛma u ka application kan ka kɛ cogo di pour que nafa ka sɔrɔ jamana fɛ ani opérateur économique fɛ u ka bɛn ko la pour que u se ka baara kɛ nɔgɔya la u nana o cérémonie la k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ye réforme ba minnu kɛ transition kɔnɔ ka ministre des finances n'a ka cabinet na douane ɲɛmɔgɔ ni l'impôt ɲɛmɔgɔ bɛ k'u fo o la parce que k'an to kɛlɛ la kɛlɛ n'a bɛ kɛ sɔrɔdasiw bɛ terrain kan mais pour que a se ka kɛlɛ kɛ kɛlɛminɛnw kan ka san ka d'u ma wari bɛ bɔ min gouvernement de b'a sɔrɔ gouvernement bɛ wari bɔ min douane ni opérateur économique bɛ baara min kɛ u to kɛlɛ la dumuni kan ka d'u ma fura kan ka d'u ma ji kan ka d'u ma essence kan ka d'u ma nin bɛɛ a bɛ sɔrɔ min gouvernement de b'a ɲini a b'a ɲini ɲɔgɔn fɛ douane ni l'impôt ani opérateur économique donc an bɛ kɛlɛ min na minnu bɛ front la pour que ka se k'u ka mission réussir fo minnu bɛ en arrière u ka se k'u ka approvisionnement réussir kɛlɛ yɛrɛ la guerre yɛrɛ la n'i b'a fɛ ka i jugu kɛlɛ on coupe les arrières i b'a ka source d'approvisionnement tigɛ donc u y'u fo k'a fɔ olu bɛ baara min na c'est comme olu bɛ kɛlɛ la au front sɔrɔdasiw bɛ kɛlɛ la olu fana bɛ jama dilan pour que foyi kana manquer olu fɛ an fana bɛ baara wɛrɛ la ni y'a fɔ ko la confrontation stratégique pour que diɲɛ bɛɛ kan lamɛn fɛn min dogodogolen don min tɛ fɔ jamanadenw k'u hakili yɛlɛ u k'a faamu pour que maa si kana n ka jamana buruja k'a ka hɔrɔnya n'a danbe bɔ o sa la donc u y'u fo la ka ministre fo ka douane fo ka transporteur fo ka ministre des transports fo u bɛ baara min na ka tila k'a f'u ye ko douaniers dɔw bɛ sa kɛlɛ in na u k'a dɔn ko jamanadenw tɛ ɲini ko olu c'est comme soldats minnu bɛ bin kɛlɛ la il faut k'o waleɲuman dɔn k'a f'u ye le Mali sera toujours reconnaissant u bɛ baara min na u nana o de f'u ye vraiment k'u farinya k'a f'u ye ko u y'an bolo fa u ye président bolo fa u ye gouvernement bolo fa u bɛ baara min na k'a fɔ ministre de l'économie et des finances ministre des finances des transports ani ka collaborateurs u nana o baara de fɔ u nana o kuma de fɔ mais i y'a dɔn embargo talen don min na caman ɲɛna ko Mali bɛ bi dɔw yɛrɛ y'a fɔ yanni san tile 10 a ko bɛ ban u bɛ gouvernement in dafiri parce que embargo in taara nin de kama a ma taa fɛn wɛrɛ kama dɛ o de kama u ye ma sariya sɔsɔ u ye CEDEAO sariya sɔsɔ u ye ONU sariya sɔsɔ min y'a fɔ k'u bɛ ka sariya sɔsɔ u k'u ma non n'a ye embargo kɛra dɔrɔn fanga in bɛ dafiri n'a dafirila sariya sɔsɔli in kuma tɛna mɔgɔ min b'an bolo an bɛ n'u de sigi fanga la Mali kɔnɔ e bɛ se ka sariya sɔsɔ cogo di k'a fɔ sariya sɔsɔli sira fɛ e bɛ na état de droit sigi donc o t'u ka problème ye u ka problème ka gouvernement in dafiri mais a ye mun ye maliyɛnw y'a yir'u la ko Mali ye jamana min hɔrɔn jamana don danbe jamana don kɛlɛkɛcɛw jamana don jamana min don a b'a ka histoire don u ye embargo kɛ dɔrɔn 15 heures a bɔra président y'a équipe réuni o su bɛɛ a ye jaabi d'u ma an ka opérateur économique mobilisera tile dama dama kɔnɔ aw ye camion 500 ye a tɛmɛ camion 500 bɛ na ye a bɛ bɔ yɔrɔ min na sur aw y'a ye camion 100 de bɔra yɔrɔ dɔ la an ye baara kɛ k'an ka source d'approvisionnement diversifié o de la n bɛ Guinée fo ka Mauritanie fo parce que an bɛ baara min na sisan an tɛ sɔn tuguni an ka jamana do ka se ka taa otage la a ka intérêt kama ou bien jamana wɛrɛ ka intérêt kama min b'a su ka bila Mali la k'a fɔ ka africain fo parce que gɛlɛya bɛ jamana caman la min bɛ embargo ta Mali kan o gɛlɛya b'u ka population yɛrɛ sɔrɔ k'a f'u ye ko an n'o tɛ a ye décision min ta à l'avenir an tɛ sɔn tuguni an b'an ka approvisionnement diversifié an b'a fɔ an ka opérateur économique jamanaw bɛɛ y'an ka teriw de mais ni dɔw wulila k'a fɔ k'a bɛ juguya se Mali ma o b'a sɔrɔ solution b'an bolo ka ban jɔn de b'o labɛn ministre des transports ministre de l'économie et des finances la douane les impôts les services du ministère des transports olu de b'o labɛn ka Mali labɛn ka embargo in affronter a kɛra bi o a kɛra sini n nana u bonya de da u kan k'u fo k'a f'u ye réunion in kun tɛ se ka tɛmɛ ni ma na ka kuma ninnu f'u ye k'a dɔn tigitigi u bonya bɛɛ gouvernement fɛ u y'an bolo fa u ka continuer o kan pour que Mali ka se ka hɔrɔnya n'a danbe a ka recouvrer totalement à la fin de la transition président min bɛna sigi o b'a sɔrɔ jamana min indépendance b'a bolo a ka souveraineté b'a bolo a ka hɔrɔnya n'a danbe b'a bolo a b'i occuper jamana développement la ka bɔ manamana kuma la ani intrigue la transition ka baara de ye nin Hasimi Goïta ka objectif de ye nin an bɛɛ y'a ka sɔrɔdasiw de y'a faamu donc n nana o kuma de fɔ bɛɛ ye ka maliyɛnw hakili sigi u ka da u yɛrɛ la u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma
ala ni duwawu an ka alimamiw b'u bɛɛ fɔ n b'a dɔn misiriw bɛɛ la bi église bɛɛ la duwawu bɛ ka kɛ gouvernement ni président de la transition ye pour que ala ka se ka bɔ crise la o nana o kuma de fɔ hakili b'a la seli ala ma tigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. An lamɛnbaaw, Mali minisiriso min ka baara bɛɛlen don duguba kɔnɔko ɲɛnɛbɔli ale ni soko ani mara cɛbɔli koɲaw ka se jamana kɔnɔdenw olu ka koɲaw sabatili ma. O minisiri ye sɛbɛnfura dɔ bɔ ka sanga ni waliya dɔ ye. Waliya minnu bɛ tali kɛ min kan dɔwɛrɛ tɛ. Du minnu bɛ yen n'u u kan ka di jamana kɔnɔdenw ma n'o ye a tako filanan ye du 12,560 n'a bɛ jamana faaba yɛrɛ kɔnɔ. A yirala k'a fɔ so ninnu kɔni sɛbɛnfuraw bɔlen gɛlɛya dɔw yera baaraw ta cogoya la. Hakililajigila septembre kalo tɛmɛlen san 2021 jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta so ninnu korobokarili baaraw a taara o kɛ. Nka nana ye k'a fɔ sariya ni hakilina minnu taara ka bila sen kan min bɛ kɛ sababu ye so ka di karisa ni karisa ma olu kɛcogoya ko gɛlɛya dɔ yera o baaraw la. Minisiri ye sariya bɔ k'a fɔ sɛbɛnfura min bɔra ko so dira nin ma hakɛ ma sɛbɛnfura ninnu a baaraw ka ɲɔngiri fɔlɔ. Jɛkulu min fana sigilen don ka sɛbɛnfuraw minɛ ka sɛgɛsɛgɛ karisa n'a ka kan karisa n'a ma kan o jɛkulu fana olu ka baara ka ɲɔngiri. Minisiriso olu ye sɛbɛnfura bɔ février kalo tile 15 n'o ye kununna sini san 2022. O waleya ninnu tɛmɛlen kɔfɛ jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko coalition pour la défense du droit au logement o ye jɛkulu ye minnu farala ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ yen ni u ni so ka kan ka se ka olu dɛmɛ. O jɛkulu n'a ɲɛmaaya bɛ Fuseni Mariko bolo ale ye dantigɛli kɛ an ye ka sanga ni nin waliyaw ye a ka seereyaw ka sanga ni soko ninnu ye an ka jango lamɛn. Ne tɔgɔ Fuseni Mariko, jɛkulu min bɛ wele la coalition pour la défense du droit au logement n ye olu ka ciden ye o hukumu kɔnɔna la n bɛ u ka président jɔyɔrɔ la. Ayiwa sɛbɛnfura dɔ bɔra k'a jira k'a fɔ ko logement sociaux n'o ye siso ye minnu kun dira jamana kɔnɔdenw ma ko a bɔra ma e yɛrɛ e hakilina ta ye mun ye ka sanga n'o waleya ye. A réalité an bɛ ɲɛtaa télé a filɛbaga ni a baarakɛla bɛɛ fo an bɛ maliyɛn cɛ ni muso an b'u bɛɛ fo ni ma fili ni ma ɲina ɲɛtaa an ni ɲɛtaa ye nin baara kɛ ni lisiko nin baara kɛ le 20 septembre Tabakɔrɔ donc a don lisi ma se ka bɔ ka bɛn ni o ye ko mɔgɔ dɔw tun ye fɛn dɔ fɔ lisi kan donc kalo wɔɔrɔ o kɔfɛ ala barikala lisi bɔra donc o mɔgɔ kelenw kɛra ka wuli n'u ka baara kɔrɔlen donc k'a fɔ k'u bɛ gɛlɛya ta ka se lisi ma donc ala barikala an b'a an nisɔndiyalen don an b'a fɔ mɔgɔ 2,218 minnu ala y'olu garisɛgɛ dɔ so ninnu na donc u ka nisɔndiya u ka continuer n'u ka nisɔndiya ye parce que an ye baara min kɛ fo ka taa se lisi bɔli ma ni ala sɔnna ma an bɛna continuer n'o baara ye pour que daluya foyi kana se ka sɔrɔ mɔgɔ si bolo pour que ka se k'u ka hɛrɛ bali cogoya min na parce que lisi min bɔra a lisi baara minisiri ka discours min kɛra le 20 septembre o kɔfɛ minisiri ye laseli min kɛ an ka jamana télésoba la janvier kalo kɔnɔna la donc o la an b'a bisikiya fɛn fɛn bɛ ka fɔ ka se nin lisi ma minisiri tun y'o bɛɛ sɛgɛsɛgɛ donc lisi bɔlen o kuma kun man ka se ka sɔrɔ ka fɔ mais ni mɔgɔ dɔw sɔrɔla ka kuma fɔ lisi ma hali bi o tɛ problème ye komi diɲɛ kɔnɔ diɲɛlatigɛ fɛn fɛn an ka karamɔgɔ y'a fɔ an ɲɛna n'i b'a kɛ i b'a kɛ kodɔn kɔnɔna la ani timinanja ani tilennenya donc an y'o baara min kɛ depuis septembre kɔnɔna la fɔ bi an tɛna sariya o baara la an bɛ continuer o baara fɛ ni ala sɔnna ma ala y'u garisɛgɛ don so ala ye mɔgɔ 2,218 garisɛgɛ min don so la u ka continuer k'u ka baara papier baara tɔw kɛ donc pour que u n'u ka denbayaw bɛ se ka yɛlɛma u ka so kɔnɔna la cogoya min na donc an b'u hakili latigɛ o kɛlɛ an tɛna sariya o la. Ayiwa an y'a mɛn ko so minnu sɛbɛnfura min bɔra k'a fɔ ko so dira mɔgɔ ma ko a baaraw k'o jɔ la e fɛla ta ye mun ye o waleya la. Oui o baara o sɛbɛnfura an y'a ye an y'a kalan a diyara an ye parce que an y'a fɔ cogoya min na an bɛ baara kɛ kodɔn ani timinadiya ni tilennenya de kɔnɔna la o sɛbɛnfura bɛna to an kun ye baara min kɛ hali bi an ka dɔ fara o baara kan pour que jamana kɔnɔdenw bɛ se ka nisɔndiya cogoya min na pour que jamana marabagaw minnu yɛrɛ fana ni u bɛ fɛ ka jamana kɔnɔdenw sago kɛ u ka se ka o baara kɛ parce que jamana bi kuma caman bɛ yen mɔgɔ caman b'a fɔ pour que ka mɔgɔw lafili parce que mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen ni u ka wulikajɔ bɔlen don k'a fɔ k'u bɛ nin lisi kɛlɛ n'i ma fili an y'a fɔ depuis septembre kalo la an bɛ se ka kan tuguni a mɔgɔw b'a dɔn bi mun b'olu kɔ parce que an ka jamana kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la olu kelen tɛ a mɛnna mɔgɔ caman bɛ yen n'u ye baara bɛɛ dabila diɲɛ kɔnɔ k'u sigi ka kɛ logement sociaux ni tɔnɔmadali ye donc waati caman faamaw bɛ se ka faamaw y'u a caman minɛ bolo kɛra a caman na a caman bɛ yen u bɛ convoqué gendarmerie la o tun y'a sɔrɔ u ye miliyɔn min minɛ mɔgɔw la k'olu bɛ se ka so d'u ma n'u ma se u y'a lasegin donc hali bi mɔgɔw k'u hakili latigɛ o mɔgɔ kɔnɔgantɔ minnu bɛ yen bi
ni ala ye lisi bɔ ni u tun bɛ yurugu mun kɛ kɔrɔlen n'u ma o ɲɛ sɔrɔ donc olu wari min u ye mɔgɔw ka wari min minɛ o sara cogo de kɔnɔ gabu la sisan donc olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que ka se ka mɔgɔw jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ bali u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que ka se ka jamana marabagaw kan ɲuman dogo donc mais an b'a ɲini olu fɛ ka ɲini jamana marabagaw fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ fɛn fɛn ko k'ale bɛ se ka fɛn fɔ ni lisi ma u k'a tigi a fɔ a tigi ɲɛna a kana ni daluya ye n'a tigi taara juge dɔ ɲɛkɔrɔ n'a ka daluya ye ni daluya bɛ se ka fɛn kɛ lisi la o baara bɛ kɛ mais ni daluya yɛrɛ fana tɛ se ka fɛn kɛ lisi la donc mun kan ka k'a tigi la o fana baara ka kɛ mais k'an sigi ten k'a fɔ ko ko lisi ko majɛ dɔ b'a la k'a sɔrɔ daluya tɛ n bolo k'a fɔ k'i bɛ don jamana kɔnɔden n'u ka hɛrɛ cɛ an tɛna sɔn o ma bi an tɛna sɔn o ma sini ni ala sɔnna ma ani mɔgɔ minnu tɔgɔ bɛ lisi la an n'u ka denbaya ani jamana marabagaw an bɛna fara ɲɔgɔn kan o mɔgɔ jugu minnu b'an senkɔrɔ pour que k'u kɛlɛ an se damayira bɛɛ la. Ayiwa e bɛ se k'a fɔ ko yuruguyurugu yera ni sɛbɛnfura in kɔnɔna la wa minnu gɛrɛsɛgɛ dɔra soko la dalilu jumɛn dalilu b'i bolo k'a fɔ ko yuruguyurugu yera la wa walima a ma y'a la. bon ni an ko an bɛ kuma bi ne yɛrɛ mun bɛ ka kuma nin ye ne tɔgɔ Fuseni Maliko n ka wulikajɔ bɛnnen don nin san 2 laban ninnu kɔnɔna la logement sociaux ko kuma ma ne yɛrɛ so ɲini 2015 depuis 2015 fɔ bi n ka wari bɛ banque la donc mɔgɔw bɛ se ka taa lajɛ n'a sɔrɔ ne tɔgɔ bɛ lisi la ne tɔgɔ tɛ lisi la ni yuruguyurugu tun b'a lisi ko la donc ne tɔgɔ tun kan ka yala ne tɔgɔ tun bɛna yala ni ne tɔgɔ tɛ lisi la donc o jaabi mɔgɔw yɛrɛ bɛɛ kelen kan ka se k'o faamuya donc bi an bɛ mɔgɔw hakili latigɛ ministre ka discours o kɔfɛ ministre ka lase kɔfɛ an ka jamana telesoba la a ka gɛlɛn n ka mɔgɔ ye n ka mɔgɔ sɔrɔ k'i bɛ se ka daluya dɔ di ko yurugu kɛra ni lisi ko la a bɛ se ka kɛ fɛn min kɛra lisi ko la i m'a faamuya n sɔnn'o ma a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ kɛra lisi ko la i bɛ fɛ k'i ka ko dɔ dogo k'a fɔ k'i bɛ fɛn dɔ ta ka ɲɛsin lisi ma n'o tɛ k'a fɔ ko an bɛ se ka bi daluya min b'an bolo ko yuruguyurugu donna lisi ko la an tɛ se k'o latigɛ mɔgɔ si ye parce que an bɛ mɔgɔ caman dɔn minnu ni jamana marabagaw tɛ ɲɔgɔn dɔn u y'u ka wari de bɔ ka so ɲini et que u ye so sɔrɔ o jamana kɔnɔdenw olu da tɛ nin politiki kɛlɛ la donc an b'a ɲini u fɛ u k'u bila u ka droit kɔnɔna la u n'u ka denbayaw ala y'u garisɛgɛ so mun na k'u la nisɔndiya donc jamana marabagaw ka cɛsiri kosɔn donc u ka se ka o so jabɔ cogoya min na an b'a ɲini jamana marabagaw fana fɛ u k'u kɔlɔsi n'u ye mɔgɔ ye k'a fɔ ko daluya b'ale bolo lisiko la problème t'a la o ni a tigi sera ka na n'u y'a tigi wele a kana n'a ka daluya ye o ka di sariya tigiw ma k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ni daluya don o daluya bɛ ta ka lisi baara tɔ dafa ni o daluya fana ma kɛ kisɛ ye mun kan ka k'o tigi la o baara ka kɛ mais k'an sigi ten k'a fɔ an bɛ jamana kɔnɔdenw tromper k'a sɔrɔ ko an m'an ka kokolon dogo donc kuma sera sa o ka dabila parce que an y'a ye mɔgɔ dɔw bɛ u cɛsirilen don nin ko la olu b'a dɔn u cɛsirilen don a la kun min na parce que u yɛrɛ ka laseliw la ko so di tɛmɛlenw na ko ministre ye so caman d'u ma u y'o tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u y'a tila ten de wa u y'a tila ten de fɛn dɔ de kosɔn u ye musaka de minɛ a tigiw la ka tila wa u y'a tila cogoya min na est ce que so kan ka di olu ma ka tila donc olu bɛɛ ye ɲininkaliw ye ni ala sɔnna a ma don nataw la minnu an bɛna a ɲini k'u jaabi o bɛɛ kɔfɛ bi an kana kule dɔrɔn k'a fɔ ko nin lisi ko majɛ b'a la parce que waati tɛmɛnenw na lisi dɔw bɔra 2015 lisi min bɔra mɔgɔw ye marche k'a la après k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw tɔgɔ tun b'a lisi la k'u ni so tun man kan est ce que bi mɔgɔw bɛ yen mun bɛ wuli ka to o so lajɛ an ko ni tigi ni so man kan est ce que ale yɛrɛ de b'a kɔnɔ ou bien a so bɛ jɔn de bolo donc pour que majɛ mun b'o yɔrɔ tɛmɛnenw na o ka corriger mais n'a fɔra an t'o kɛ an bɛ hali bi an bɛ wuli de k'a fɔ k'an bɛ jamana kɔnɔdenw tromper k'u bila sira dɔ kan mun man ɲi donc an k'o baaraw dabila o bɛɛ kɔfɛ mɔgɔw kan ka mun faamuya mun yɛrɛ ye bɛ nin lisi ko yɛrɛ la ne yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ problème fɛn bɛ lisi ko la o ye so dita de ka dɔgɔ bi mɔgɔ minnu bɛ ka nin so ɲini o tun ye mɔgɔ 13,000 de n'i ye 2,000 bɔ 13,000 la a 11,000 tɔ bɛɛ olu bɛ se ka fɛn bɛɛ miiri o kɔfɛ depuis 2015 ni sisan cɛ o ye san 7 ye 2015 jamana marabagaw yɛrɛ de tun ye enquête dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ Mali bɛɛ mɔgɔ minnu tun bɛ ni soko mago b'u la o tun ye mɔgɔ 800,000 de ye o 800,000 ka bɔ 2015 la ka na fɔ bi la jamana sera ka so joli de don mɔgɔw ma n'i ma fili a tɛ so 10,000 bɔ a yɛrɛ cayalenba a bɛ sɔrɔ ka kɛ 6,000 ɲɔgɔn na ye donc o mɔgɔ 70,000 tɔ min bɛ yen donc jagoya ni i ye fɛn di mɔgɔ 2,000 ma olu cɛmancɛ la u bɛ wuli u ka nisɔngoya jira mais o nisɔngoya bɛɛ tɛ ko baara min kɛra ko défaut b'a la donc ni ala sɔnna a ma an bɛna fara ɲɔgɔn kan pour que ala ye mɔgɔ minnu garisɛgɛ nin so la u bɛ se ka u n'u ka denbaya bɛ se ka u ka hɛrɛ sɔrɔ cogoya min na nin ko la ani jamana marabaga minnu ye ɲuman kɛ jamana kɔnɔdenw ye o ɲuman an bɛ se k'o dɔnw ye cogoya min na pour que ala bɛ se ka se d'u ma u ka so wɛrɛ jɔ ka di jamana kɔnɔdenw ma cogoya min na merci tigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon
ngalon na tun n'aw mana an lamɛnbaaw nin kun ye Fuseni Mariko ka kɔrɔfɔw ye ka sanga ni Soko koɲaw yɛrɛ ye ka da ale fana kan. Abubakar Sidiki Fɔnba n'ale ye CNT maa ye an sera ale fana ma k'a ɲininka ale yɛrɛ fɛlata la ka sanga ni nin waleya ye. Ale ka hakilinaw na ko jamana ɲɛmaaw ye sariya min ta ka nin ko in lajɔ ko ɲɛna kosɛbɛ, wa a ko hakilina ni laɲini min bɛ ale la ka sanga ni nin Soko in ye, malidenw maa minnu bɛ yen ni u da bɛ fanga la olu kun kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ, u somaw u gɛrɛfɛmaw u ni maa minnu ka surun olu si tɔgɔ kun man ka ye nin Soko in na, ka sabu kɛ ko so ninnu kan ka di maaw ma maa minnu bɛ yen ni olu ni so ka kan, maa minnu bɛ démerdement kɛ kɛnyɛrɛye baaraw la ka se ka u yɛrɛ balo. Abubakar Sidiki da sera ma ko so ninnu yɛrɛ sani i ka so ninnu i ka sɛbɛnfuraw don i bɛ taa 80,000 60,000 40,000 i bɛ taa nafolo min bila banki la k'o mara ko garanti, a ko o hakilinaw yɛrɛ man ɲi. So ninnu fana k'a kɛ kalo kalo i b'a sara 80,000 walima kalo kalo i b'a sara 60,000 50,000 ko bɛɛ ka ca. Ale ko so ninnu ka kɛ 3,000 walima 2,000 nka a ka kɛ ka san dɔ labɛn hali na i b'a sara san 40 san 50 i ka se ka sara ka ban, wa ni dutigi ta la dutigi denw fana ka na olu ka se ka so in a nafolo tɔ sara, so ka kɛ u ta ye. Nka e ye minisiri ye, e ye directeur ye, jɔyɔrɔba b'e bolo jamana kɔnɔ, e de bɛ na taa nin so kofɔlen ninnu nɔfɛ. Abubakar Sidiki Fɔnba ko o waleyaw olu kan ka dabila ten, walima maa minnu bɛ yen jɔyɔrɔba bɛ e bolo i bɛ so ninnu minɛ i b'a bila i denw tɔgɔ la, jamana fan bɛɛ kelen bɛ e ka terrain ye, sigida ka dɔgɔ e ka du tɛ sigida min na, o maa kelenw de bɛ taa ɲɛbɔ ni ATT bugu ninnu fɛ. Waati sera ten sa n'a fɔra Mali kura o waleya jugu dɔw bɛ olu ka dabila. Abubakar Sidiki ye min fɔ ka sanga ni nin waleyaw ye o seereyaw filɛ nin ye. Ne ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye, ala ye wasaden minnu garijɛgɛ kɛ camancɛ fanga la, parti min bɛ yen ko Dununkɔrɔ jɛma n'a bɛ ka mɔgɔw wuli ka bɔ sunɔgɔ la o ɲɛmaa ye Burema fana ɲɛmaa danga ye a n'olu ka ɲɛɲini ni commission min bɛ yen o ɲɛmɔgɔ ye. Ayiwa sɛbɛnfura minnu bɔra k'a jira k'a fɔ so kun dira maa minnu ma ko a baaraw jɔra, e yɛrɛ hakilinata ye mun ye o waleyaw la? Bon so kun dira maa minnu ma n'a baaraw jɔra anw yɛrɛ de y'a laɲini k'i kana kɛ ko wɛrɛ parce que o kɔrɔ ye ko gouvernement bɛ ka jamanadenw lamɛn ni gouvernement kulo gɛlɛn ninnu tɛ kelen, ni jamanadenw kumana u t'a lamɛn, o de bɛ fanga caman bi, c'est à dire jamanadenw kumana wa minnu fana kumana an kumana jamanadenw tɔgɔ de la. Y'a ye ne bɔra an ye vidéo kɛ k'a fɔ ministre ɲɛna a ka nin ko in ɲɔngiri parce que anw yɛrɛ tɛ kun dɔn nin papier in na nin wagati in na ani ko minnu b'a la tɔgɔ minnu b'a kɔnɔ, donc an ko a k'a ɲɔngiri hali commission bɛ a ka ci ka bɔ yen a ka commission kura ci. Y'a ye exactement ministre y'a kɛ, o kɔrɔ tɛ ko wɛrɛ don mais u bɛ jamanadenw de lamɛn, u b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ min na Mali mago tɛ nin fɛn ninnu na parce que yɛrɛma hɔrɔnya ɲinini nin kodi ninnu bɛ se ka maa dɔw saliya, donc o de kama a bɔra ma, donc jamanadenw k'a faamuya ko fanga minnu bɛ yen u bɛ ka olu de baara, mais fɛn dɔ bɛ an k'o perepere latigɛ nin kuma in na parce que n y'a ye miirina su dɔ bɛ kuma in kɔfɛ ka kɛ i n'a fɔ Choguel b'a la premier ministre nɔ b'a la olu ye miirina su kɛlɛw ye. Ni baara dira ministre ma nin ko kunkun n'a ɲɛɲɛ a denbajala n'a denfajala ministre de ta don, n'a ma ɲɛ an b'ale de dɔn, ni baara dir'i ma ni baara ma ɲɛ ɲɛkin bɛ kɛ ma, o de kama ale yɛrɛ de ye communiqué kɛ k'a fɔ ko fɛn cira. Bon parce que ni an b'an yɛrɛ kɔlɔsi mɔgɔw bɛ bila ɲɔgɔn na ko kuntan dɔ la, Choguel ko kɛlɛ tɛ yen an tɛ mɔgɔ ko kɛlɛ la, mais i bilara baara min na n'a ma ɲɛ e de b'a baara jaabi wa responsabilité bɛ e de bolo, donc mɔgɔ kana na nin ko kɛ Choguel ko ye. O de y'a to n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na ni ne Fɔnba de tun ye ministre ye hali n'a y'a sɔrɔ ko Choguel den min tɔgɔ n'a fɔra ko b'a la n t'a dɔn, mais n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don ko b'a la a den ni ne y'a tɔgɔ ye ne b'a bɔ a la, n b'a fɔ Choguel ne y'i den tɔgɔ bɔ a la hali n'a y'a sɔrɔ a n'a ka kan, sabula anw de bɛ fanga la n'an dɔ tɔgɔ yera nin na jamanadenw t'a faamuya. N'i ye mɔgɔ k'i bɛ CNT la n'i ka mɔgɔ b'a la n b'a bɔ a la, n b'a fɔ wa parce que anw ko faso kurajɔ n'an m'an kɔlɔsi n'an yɛrɛ ka masumamɔgɔw yera nin na a bɛ fɔ ko an ni fanga maraba kɔrɔw bɛɛ ye kelen ye. O fɛnɛ la anw bɛ logement n'a ma ɲɛ jamana kura nana so ninnu bɛ ka di cogo minnu na yɛlɛma kan ka don a la kosɛbɛ, yɛlɛma kan ka don a la parce que a dabɔra de ko ka maaw dɛmɛ ko logement social, mais est ce que hali so bɛ di cogo min na fantan bɛ se k'a sɔrɔ an kan ka miiri hali o bɛɛ la. Ne m'a fɔ nin kɔrɔlen mun tɛmɛna mais don n'a nata la il faut que an ka miiri ni ne de don bi ne bɛ so di mɔgɔw ma kalo kalo i b'a sara 2,000 cayalenba ye 3,000 parce que si baara de don, n'i sara i denw bɛ se k'o sara, mais ni e ma nin kɛ furufuru feerela bɛ so sɔrɔ cogo di, mécanicien minnu bɛ bolola baara la o b'a sɔrɔ cogo di, o tuma na wotoro pusela n'a man kan wa, o tuma na wuluwulu bɔla fɛnɛ man kan so sɔrɔ a bɛ taa yɔrɔ min, bon n'i ye wuluwulu bɔla n'i ye nin d'a ma 3,000 kɔni a bɛ se k'o sɔrɔ k'o sara, donc n'a dabɔlen don ko ka don jamanadenw jigi kɔrɔ a ka kɛ maaw fɛnɛ ye maa minnu ni se t'u ye ka dugukolo sa u yɛrɛ, se t'u ye ka du jɔ a ka d'u ma hali n'a bɛ kɛ san 50 san 70 parce que n'u taara u denw bɛ yen u den ta denw bɛ yen, o yɛrɛ b'a to hali n'u tɛ yen u den tɛna n'a fɔ bilen k'u bɛ du feere parce que tiɲɛ min don a tɛna se ka feere juru ma ban sara la fɔlɔ i tɛ se ka feere, donc o bɛ mɔgɔw jigi tugu o parce que an ye fili caman kɛ nin ko ninnu, donc nin ko in bɛ cogo min na an y'a laɲini
ministre ye jamanadenw lamɛn wa baara fɛnɛ ɲana an tɛna se ka n'a fɔ ko Mali kura alors que jogo dɔw bɛ yen an ka tila k'olu kɛ u ye lamɛnni kɛ o fɛnɛ fusara parce que Mali kura fɛnɛ de y'o ye n'a y'a sɔrɔ fanga kɔrɔw don jamanadenw bɛ kule ka fan bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni ye u tɛ kuma mais nin b'a jira jamanadenw na k'u kan ka nin fanga in dɛmɛ halisa parce que u bɛ lamɛnni kɛ. Ayiwa ka da o waleya ninnu kan jɛkulu min sigilen don ka so de o jɛkulu ka baaraw ci kɛra e fɛlata ye. non o ɲɔgɔn baara ɲuman tɛ yen ne ka miirina yɛrɛ ye min ye u man ka da jɛkulu cili dɔrɔn jɛkulu ye baara o baara kɛ ka tɛmɛ u kan ka baara bɛɛ tigɛ logement sociaux fɛn fɛn dira Mali la n'a ma ɲa ko gouvernement de b'a musakaw fɛngɛ parce que warisarabaliya kɛra ka baara dɔw ɲɔgɔn a ka dɔn a dira jɔnni ma jɔnni m'a ta sara a tɛ se k'a sara a bɛ se k'a sara a bɛ se ka kɛ 8,000 fɔra dɔw ma a tɛ ka se ka 8,000 sara donc a b'a lajɛ karisa so dira e ma ko san 25 i k'a sara i tɛ ka se ka 8,000 sara yala an bɛ se ka papier kɛ a k'a sara 3,000 kalo la en tout cas état kɔni b'a sɔrɔ hali n'aw tɛ yan état wɛrɛ b'a sɔrɔ maintenant nin fɛnɛ dilen kɔfɛ u ka jateminɛ kɛ désormais logement social k'a kɛ wari min sɔngɔ ka nɔgɔn k'a fɔ ko taa 40,000 bila garantie la o ka bɔ a la n'a ma ɲa k'a bɛ kɛ jamanadenw de bɛ impôt sara o jamana kelen de bɛ yen e bɛ taa bi président wɛrɛ bɛ na donc a ka lajɛ jamanadenw minnu bɛ impôt sara n'o bɛ kɛ sababu ye ni école bɛ kɛ sen na n'o bɛ kɛ sababu ye ni an ka kɛnɛya bɛ sabati n'o bɛ armée mɔgɔw sara n'o bɛ fonctionnaire sara olu jɔyɔrɔ ye mun ye jamana ka taa ɲɛ la n ko nin yɔrɔ dɔw de don donc n'a wuluwulu feerela n bɛ wuluwulu bɔ n'ale m'a ɲi yɔrɔ ye jamana ka considération na est ce que jamanaden don furufuru feerela n'ale m'a ɲi est ce que jamanaden dɔ don tabali bɛ dɔ bolo a ka d'a ye ka don so ɲɛnama fɛnɛ kɔnɔ a ka jamana de kan k'a dɛmɛ a ka don so ɲɛnama kɔnɔ an dun k'anw taabolo ye dɛmɛ ye o tuma o dɛmɛ bɛ min kuma dɛmɛ don wa ou bien tiɲɛ yɛrɛ de dɛmɛ don donc a kan ka ci k'a lajɛ ka maa wɛrɛw ta n'u bɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw kɛ u ka an ka démoralité kɛ k'a ɲini an bɛ ka maa minnu ta jɔnniw don est ce que u ka ladiriya dafalen don wa k'a lajɛ fɛnɛ minnu bɛ ka nin baara kɛ so b'u bolo wa n'i sera maa dɔ ta k'a bila nin commission na so t'ale yɛrɛ bolo a bɛ ɲɛnabɔ wa a b'a da yɛrɛ ma et puis fɛnɛ olu minnu bɛ don a la k'a f'u ɲɛna hali n'a y'a sɔrɔ i masuruma mɔgɔ dɔ bɛ so nɔfɛ aw tɛ se k'olu tɔgɔ dɔn donc la bɛ kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu tɛ o condition na donc u bɛ baara kɛ a ɲɛ ma o ni fɛn minnu ka kan an y'u ka saraw d'u ma normal la mais u ka baara fɛnɛ kɛ pour que jamanadenw k'u yɛrɛ ye jamana kɔnɔ donc ko ɲumanba de don a ka ɲi kojugu k'u banba nin kan u kana nin tali fɛnɛ kɛ mɔgɔ dɔ nana ten u ka bɛɛ ɲɛɲini u ka sɔrɔ ka taa wa n'u taara k'u tɔgɔ fɔ télé la karisa ni karisaw de b'a baara kun wa n'u bɛna papier fɛnɛ bɔ mɔgɔ minnu ma yala u k'a fɔ a ma yala nin kun na minnu yera la u yera la nin kun na wa ni tali bɛ kɛ dossier kɔrɔkɔrɔ minnu bɛ yen n'olu mɔgɔw ma ta i b'a daminɛ olu de la kɛ mais olu b'a bɛɛ ɲagami dossier kɔrɔ dɔw bɛ yen olu m'a sɔrɔ u ka wari tora banque la u ma wari sɔrɔ u ma dɔwɛrɛ sɔrɔ mais u bɛna kura wɛrɛ ka ta minɛ ka fara o kan a chaque fois que n'i bɛ nin kɛ i b'a daminɛ minnu bɛ ka kɔrɔlen bɛ yen en tout cas a ka jate minɛ pour que tiɲɛ yɛrɛ la maliyɛnw k'a dɔn ko faso in bɛ ka fɛn dɔ k'u ye ani sarayɛla sara min na n'u fɛnɛ bɛ ka faso ka impôt sara o de kama ne b'a fɔ bɛɛ ka t'i ka impôt sara mairie la a ye t'aw ka TDRL sara a y'aw ka vieux ta a ye nin kɛ a ye nin kɛ parce que i ka hakɛ jamana kan ka hakɛ min d'i ma o dɔ ɲini yɔrɔ dɔ de ye voilà. Ayiwa min ye yuruguyurugu ko ye an y'a mɛn ko o dɔ yera nin ko in kɔnɔ e bɛ se ka mun fɔ ka sanga ni waleya ye. bon yuruguyurugu yera kɔnɔ i bɛ se ka ko yuruguyurugu tamaseere yera kɔnɔ mais an k'a kɛ fili ye quoi parce que n'i ko yuruguyurugu o kɔrɔ ko i seereya la ko dɔ b'a kɔnɔ mais nin ko n'i y'a sen cogo cogo i bɛ taa bɔ o wale dɔ kan parce que fɛn dɔ kɛra o ma ɲa u ye président bila ka yɔrɔ koromokari kɛ ka sɔrɔ liste tɛ yen o de ye résultat ye nin ye sinon ni président tun bɛ yen président ye koromokari kɛ don min na o kan ka sɔrɔ dɔrɔn minnu liste bɛ yen mɔgɔw bɛ don u ka so kɔnɔ mais mun y'a ko mɛn ka se bi ma donc n'i y'o jateminɛ i b'a yɛrɛ k'a fɔ ko caman kɛra bon dɔw tɔgɔ yera la olu tɔgɔ man ka yala n'a fɔ cogo min na mais dɔw fɛnɛ b'a la par exemple n ye an ka jeune dɔ mɛn ko Amara Sila n y'a mɛn k'a ye dɔ sɔrɔ Amara Sila bɛ M5 la a ye kɛlɛ kɛ M5 la mais Amara Sila ni so in ka kan Amara Sila n'a ɲɔgɔn caman bɛ yen olu ni so in ka kan sabula u bɛ baara kɛ cogo min na u b'u ye kɛnyɛrɛ baara de la sɔrɔ min b'u bolo n'u ma suɲɛni kɛ n'u ma ŋanamu kɛ n'u ko ka taa nin bila ɲɔgɔn jɔ a bɛ gɛlɛya u bolo ne yɛrɛ min ne bɛ ka kuma ne ye fonctionnaire ye ne yɛrɛ ka so ma ban jɔ la mais hali ni ne tɔgɔ tun bɛ na ne tun b'an ko ka n tɔgɔ b'a la bon maintenant o de jate kan ka minɛ k'a lajɛ fanga mɔgɔ bɛ fanga la mɔgɔ bɛ CNT la mɔgɔ bɛ gouvernement ka baara la mɔgɔ bɛ président la o si ka tɔgɔ man ka ye wa u ma surunya mɔgɔ direct tɔgɔ man ka ye u den walima u balimaden dɔ directement c'est pas bon parce que n'o kɛra a bɛ kɛ i n'a fɔ k'anw bɛ fanga la an bɛ ka fanga baara kɛ ni an yɛrɛ ye k'a dajan an yɛrɛ la ka fasoden tɔw to yen donc o bɛ jate janfan dɔ de ye donc o la an bɛ se k'a fɔ o bɛɛ kɔnɔ ministre ka décision a ɲana a ka segin a kɔ mais ne kɔni bɛ mun ɲini toujours vraiment an ka Mali kura min fɔra a kana kɛ dala kuma ye a ka kɛ tiɲɛ kan an bɛ ka baara kɛ cogo min na ni jamanadenw ko mun man di an b'o bila ni jamanadenw ko mun ka ɲi an k'o kɛ diɲɛ dugu bɛɛ de bɛ mara i tɛ k'i kɔ da jamanadenw kɔ a la parce que n'i tor'o la i ka fanga tɔ tɛ la dɛ mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ tiɲɛ tɛ dɛ ko n'i taara élection na ko de kɔrɔ ko légitimité b'i la o ye nkalon ye u bɛ légalité de d'i ma mais légitimité jamanadenw de b'u d'i ma n'u sɔnna i ka baara taabolo ma n'u ma sɔn u b'i gɛn o de kama caman gɛnna bon mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn o miirina su de feere ɲɔgɔn ma ko n'i taara élection na dɔrɔn ko kɔrɔ ko légitimité bolo o tɛ tiɲɛ o ye légalité de i taara vote de senfɛ vote kelen sa i bɛ k'an représenter maintenant e bɛ k'an représenter mais fo an k'an yɛrɛ ye e ka o baara kɔnɔ ni jamanadenw min ye o kɔnɔ o b'i gɛn dɛ donc
vraiment o yɔrɔ la an bɛ se ka fɔ fili de kɛra baara kɔnɔ bon fili in corriger cogo foyi t'a la u bɛ commission de ci ka sigi baara in bɛɛ kan wa n'u bɛna baaraw kɛ nin ten n'u bɛ liste kɔni bɔ a ka dɔn mun taara mun ma ta i bilara kun jumɛn na i taara kun jumɛn na mais sinsin mun kan u kana n'a fɔ ko mɔgɔw ka taga 40,000 50,000 bila banque la bilen o ka bɔ a la et en même temps u ka nɔgɔya fantanw ma juru ka se ka sara 2,000 ou bien 3,000 hali n'a kɛra san 50 san 100 et puis u k'a lajɛ kɛnɛ juru bɛ minnu na kun ɲininka karisa juru b'aw la an b'a kɛ cogo di n'u se k'a sara o le de san 25 a y'a kɛ san 50 san 60 ye a ka wari tila u ka to k'a sara 2,000 2,300 o ka wusa foyi yɛrɛ tɛna e t'a ka kɛ cogo voilà donc o de ye ne ka fɛngɛ ye n bɛ aw fo kosɛbɛ k'aw waleɲuman dɔn aw nana kibaruya jɛlen mun ɲini k'a di jamanadenw ma an bɛ aw fo ala ka aw sara aw ka baara la a bɛ to bɛ na salala ma tigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na an balimaw ka sanga ni jamana hakɛ jamana ka lahalaya jamana tacogoya an bɛ don min na i n'a fɔ bi funankɛninw ka jɛkulu tɔnba n'o ye yɛrɛwolo debu seleranpare n'a ɲɛmaa ye adama jara ye ben le cerveau ma caman b'a dɔn o la ale fana ye dantigɛli kɛ ka sanga ni jamana kunnafoniyaw tacogoya ye i n'a fɔ logement sociaux ko nunu ka se faransi kɛlɛbancɛw n'o ye force barkani ye olu ka tagali a sabu kɛ faransi jabaranisoba France 24 an ye kunnafoniyaw sɔrɔ o sanfɛ k'a fɔ faransi kɛlɛbancɛ minnu bɛ cɛncɛfuga sanfɛ ni a dɔw bɛ mali kɔnɔ yan ko olu bɛ na u senfa ka mali jamana bila u ko nka olu kɔni bɛ taa ka bɔ mali la mais olu tɛna u sen bɔ cɛncɛfuga yɛrɛ kɛlɛ la dɛ ka sanga ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ye adama jara di ben le cerveau ale ye dantigɛli kɛ ni waleya ninnu na o siraw filɛ nin ye yɛrɛwolo tɔn de ye nka o tɛmɛnen kɔ n bɛ CNT kɔnɔ n'o ye kulu min ka baara tɛ dɔwɛrɛ baara fila fɔlɔ ko ka sariya ta jamanadenw tɔgɔ la ani filanan ko gouvernement bɛ baara o baara kɛ kɛta ni fɔta la ko k'a lakɔlɔsi n'a bɛ fɔ le contrôle de l'action gouvernementale la proposition et le vote des lois. Ce sont les deux missions régaliennes réservées à l'organe législatif qui est le CNT. Oh, on a une barra d'oeil, barra mina ni fiye baba la, no logement sociaux ko ye. Mali kono mɔgɔ tɛ fɛn di adamaden ma ka tila k'a lagosi o de la a tɛ fɔ ko fantan ko dɛsɛbagatɔ sinon logement sociaux a kɔrɔ ye di maa minnu ni seba t'u ye ko ka kungo yɔrɔ ɲini olu ye a taara o esprit de kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ a tɛ bugu a tɛ tɔgɔ dara nka a taara o de kɔnɔ o de ka ɲi ka fɔ yɔrɔ in o kɔnɔ an y'o o distribution o attribution kɛra cogoya min na o anw ko i bɛ ka tile la mɔgɔ minnu bɔra ka jɔ o kɛlɛ kɛ anw y'o kɛlɛ kɛ an ye social baden kɛ fɛn min ye injustice an tɛ se k'a ye k'an makun a kan n'an ye injustice ye comme Martin Luther King b'a fɔ cogoya min na tu commences à mourir le jour où tu commenceras à te taire sur l'injustice o de ye anw ka ɲɛnama ye n'an y'an makun bingale wale k'a dɔgɔyara cogo o cogo o don ye an sa don de ye quoi donc an bɛ saya kɔrɔ tɛ k'i ni binna quoi i bɛ se ka sa k'i to i sen o kama an kɛlen k'o baara ye logement sociaux ko liste bɔlen an ko nous ne pouvons pas combattre la corruption sous les régimes précédents et cautionner les mêmes pratiques dans le Mali kura ko an tɛ se ka bingali wale yurugu kɛlɛ fanga tɛmɛlenw kɔrɔ ka tila tuguni ka sɔn ma fanga kɔnɔ fanga min yɛrɛ bɛ ka wele ko Mali kura n'a bɛ ka jamanaden bɛɛ jigi sigi ni mɔgɔw ni de binna an ka wulikajɔ kɔfɛ pour que an ka se yan bi an sigilen don joli de on peut pas trahir ce pacte de sang qui nous lie à ces martyrs à ces vaillants martyrs qui ont accepté de consentir l'ultime sacrifice au profit de Mali kura an tɛ se ka olu sugu janfa au corps, nous demandons l'annulation pure et simple de ces attributions frauduleuses. Ko munu ma kɛ sariya kɔnɔ ko k'olu bɔ a la k'an b'a laɲini dɔrɔn munu ma kɛ sariya kɔnɔ les attributions ne mun y'o fɔ o y'a bɛɛ c'est dit les attributions frauduleuses munu ma kɛ sariya kɔnɔ da wulila sɔngala ma ye o y'a to an ye ŋaniya dogolen dɔw bangelen ye mais yanni ka mɔgɔ kɛlɛ quoi a b'a fɔ n'i bɛ yɛlɛ yirini de box kan i tɛ yɛlɛ yirini kan fɔlɔ n'i m'a tigi ka palmarès ɲini quoi mɔgɔ joli y'a bila KO la a ye mɔgɔ joli ci point na a ye mɔgɔ joli bila KO la a ye mɔgɔ joli bila KO degun la yanni k'i kɛ mɔgɔ kan i b'a kɔ de dɔn fɔlɔ sinon n'i ma farati i bɛ t'i yɛrɛ di kuncibaga ma u y'u kɔ da k'u b'u kɔ da yɛrɛwolo la yɛrɛwolo a pris le plus gros morceau mɔgɔw bɛ siran min ɲɛ génération kunturu cɛkɔrɔbaya t'a la diinɛko t'a la mɔgɔw bɛ siran min ɲɛ parti politique t'a la o de tɔgɔ ko la France yɛrɛwolo y'i tigɛ kɛ k'o de minɛ yɛrɛwolo ma siran ka tila k'a lajɔ
jɛbɛn ɲɛ b'a la wa ni ala ka labɛnw sabatira sinikɛnɛ barikani kɛtɔ don k'a ka minɛnw cɛ ko an bɛna jumɛn lajɛ k'anw bɛ o ye i b'i ba dɔ yɛrɛwolo kɔnɔ yɛrɛwolo est très bien préparé pour affronter qui que ce soit organisation sugu o sugu bɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ ka union européenne de affronter quoi donc an tɛna an jɔ organisation kɔrɔ diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ sogo k'i b'i yɛrɛ nɛgɛn quoi k'i b'i gosi yɛrɛwolo kun quoi fɔ fɛn min ma ko temps tɛ regretté o de ye o ye temps tɛ regretté kari min ma kɛ sariya kɔnɔ a bila e wulila ka yɛrɛ daminɛ ja i b'a dɔn k'i bɛ yurugu quoi a fana tɔgɔ ma fɔ i jamu ma fɔ nin ma kɛ sariya kɔnɔ a y'a bila ani bɔ i jɔyɔrɔ la o ye kelen ani an bɛ ka karisaw kɛlɛ o ye kelen o tɛ kelen o tuma an bolo ko mɔgɔw hakili bɛ cogo di an bɛ ala fo ko hakili dafalen dɔrɔn hakili jɔyɔrɔ bɛ sɔrɔ kuma kɔnɔ donc an y'o de ye c'est pourquoi yɛrɛwolo tɛ kuma ta don bɛɛ an tɛ kuma ta ko bɛɛ la et c'est pourquoi chaque prise de parole de Yɛrɛwolo est un événement au Mali et en Afrique de choisir nos sujets an b'an tɛsɛ don duguma kuma la anw de ko gagnons d'abord la grande guerre après nous allons faire les petites guerres mɔgɔw bɛ fɛn o fɛn ta k'anw sɛgɛrɛ an ko n'anw yɛrɛ don an yafara bɛɛ kɔ fi sabililayi mais n'i sera jamana ma n'i sera fantanw ta ma k'i y'anw balima ye k'i y'anw kɛrɛfɛmɔgɔ k'i y'anw jɛɲɔgɔn ye n'an y'a pɛnpɛrɛ kun a bɛɛ ni ala na kira cɛ i kunna wa a bɛ bila dɛ fantanw ka dugukolo minnu ka dugukolo minɛn'u la k'a kɛ favoritisme ye parce que an bɛna développement de kɛ sur le concept corruption n'a fɔra corruption kari n'a man kan ne n'a ka surun k'a kɛ c'est une forme de corruption o min ye yuruguyurugu a bɛ jɔ o bɛ jɔ an tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ an tɛ mɔgɔ janfɔ mais min ye yuruguyurugu wale o bɛ jɔ quoi caman bɛ senna contre ninnu anw tɛ réaction la quoi parce que anw ko de quoi ko an b'an ni de di k'an faso bɔ yɔrɔ kɔni fɛn t'o kɔ quoi donc o de kama an bɛ ka taa o sira de fɛ pour que ko in bɛ ɲɛnabɔ cogoya min na bagabagali wɛrɛ tɛ yen fɛn wɛrɛ t'o kɔ ka tɛmɛ mɔgɔ min b'a yɛrɛ saraka ka faso bɔ donc o kama an bɛ wele da jamana sanfɛ legelege ɲɛmɔgɔw ma u ka nin acte kolon in ni yurugu in ni sariya sɔsɔ ka bɔ an ye an ka jamana jɔ an bɛ Mali kura ko de la i n'an tɛ ja yurugu ka diɲɛ kɔnɔ i n'an tɛ ja nkalon kan i n'an tɛ ja sariya sɔsɔ i n'anw tɛ ja bingali kan karisa ko bila an ka taa n'a tɔ ye e ko k'e gbɛnni ko kuma bɛ sisan o kuma ci t'anw na wa ko ci de b'an na ko mɔgɔ minnu lajarabira tile 2 in kɔnɔ Wage ka polisi territorial ko kuma kɛlen an bɔra ka hakili sigi kɛ an ko Wage a été au mauvais endroit au mauvais moment ni sɛsun ye nkalon dara maa min na ka kami woro k'i bolo ala de b'i jɛya donc o de kɛra e bɔra Itali tak ni polisi territorial ko tak ni ko nana tak an ko an y'o min fɔ o de kɛra o ye Zeyi ni nin fɛnɛ bɔra mɔgɔ tɔgɔ ma fɔ mɔgɔ jamu ma fɔ f'an b'a ɲini dɔrɔn yuruguyurugu bɛ yɔrɔ min na a ka bɔ a la a da wulila sogala ma ye aw tɛ an dɔn an baara bɛ kɛ o de tun b'an bolo ka lase bɛɛ ma o kɔ Yɛrɛwolo bɛna wele da o an bɛ labɛnba de la mois de février mois de mars c'est une période très déterminante dans l'avènement de Malikoura an labɛnnen don donc le 26 an bɛ bɔ Tour de l'Afrique la Yɛrɛwolo commune 6 jɛrɛba b'u bolo komi seli wagati sera an bɛna seli ka ala jamana ko ma minnu y'a ta caw u b'a bila caw. Ah chérie ya macaroni ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye pasta Roma ye alikamamugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pasta Roma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pasta Roma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mɔgɔ b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 pasta Roma a nandan ka di a naman kɛrɛfɛ awɔ pasta Roma nandan ka di a naman kɛrɛfɛ tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na an lamɛnbaaw min ye Sena Mali ye jɛkulu maaw n'a ɲɛmaya bɛ Abdulaye Sise bolo Sugununkura waleya dɔ bɛ ka kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen in na waleya min bɛ maa kabanan gan n'a fɔra Malikura ka kan adamadenw ka hakɛ adamadenw ka jo sariya u ka labato nin sugu kɔfɔlen in na a bɛ san 40 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɔ an balaka dɔw de tun bɛ yen n'o ye musokɔrɔbaw ye u bɛ démerdement kɛ k'u dahirimɛ ɲini mairie mɔgɔw u nana an balaka ninnu k'u teru fo ka taa u bila kuluju la o wulikajɔw kɛlen kɔfɛ kulu gɛrɛfɛ
kɔfɛ sa ni bundenu ani fɛnɲɛnɛman caman minnu bɛ u degu nka u ye Ala minɛ u taar'u sigi a wulikajɔw senfɛ ka kabakuru ninnu k'u fara fara ɲɔgɔn kan ka kulu ka kari-kari dɔɔni ka wariw fara ɲɔgɔn kan 20 40 ka kulu ninnu kari-kari walasa u ka se ka sigi k'u ka jagomisɛnninw kɛ wa ka tila k'u ka salen sara jamana ye mairie kelen in olu y'o wari minɛ ka bila u kun o musokɔrɔbaw olu ka wulikajɔ ni cɛsiri la maa dɔw yɛrɛ nin tora a la ka sababu kɛ musokɔrɔba 3 bɛ yen Ala ka hinɛ u la sa ye olu kin tayana ka sangani ni waleya jugu ye laɲini kun ye min ye u ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ka se k'u ka denbaya balo u ka bɔ kɛrɛfɛden na o wulikajɔ kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ maa dɔ bɛ yen n'o ye Lamini Kulibali ye ale de ye wulikajɔ bila sen kan ka taa fɔ ko nin yɔrɔ kɔfɔlen y'ale ta ye ko ale y'a san mairie bolo a wulikajɔ kɛra sababu ye min ye Senamani ɲɛmaa ye n'o ye Abdoulaye Cissé ye ale ye i kan bɔ ka welekan bila ka ɲɛsin jamanatigiw ma k'a yirula k'a fɔ musokɔrɔba ninnu muɲuna ka sabali a bɛ waati jan bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra u la waati sera tɛ sa min ye Colonel Asimi Goita Dr Sogɛl Kokala Mayiga tɔɲɔni u ka kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ yuruguyurugu nafolo dungo juguya u ka kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni u bɛ duguma ni u bɛ démerde k'u dayirimɛ ɲini aw kana sɔn cogoya si la maa ninnu u ka hakɛ ka minɛ u la aw kana sɔn u ka maa ninnu tɔɲɔ musokɔrɔba minnu bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen in na a ye u terun k'u gɛn fu ka taa u bila kulu la u ka tila ka démerdement kɛ ka kulu tigɛ dɔɔni ka sigi u bɛ salen sara don o don mairie bɛ taa wari minɛ u la u b'a sara maa dɔ ka na tilegan dere fɛ ka na fɔ ko dugukolo ye ale ta ye k'ale y'a san waati sera tɛ sa nin ko ninnu an ka a jateminɛ Abdoulaye Cissé ye min fɔ ka sanga ni seereyaw ye an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ sege ko ye min ye bi vraiment an dusukun tɔɔrɔlen don an bɛ fɛ k'o message de lase mais message in an bɛ fɛ k'a adresser an ka président yɛrɛ la n'o ye Assimi Goïta ye ani premier ministre n'o ye Sogɛli ne ye Abdoulaye Cissé ni Sénat Mali président ye collectif national des acteurs de marché du Mali y'o président ye waati tɛmɛnenw na an ka wulikajɔw senfɛ jamana ye papier bɔ ka da an ma k'a yira k'a fɔ Mali sugu k'a bɛɛ kɛ titre foncier ye pour que gɛlɛya min b'an da la o ka se ka wuli ka bɔ an da la an ni transporteurs ani bouchers o procès verbal o b'an bolo yan nɔ ministre 11 de y'u bolo nɔ k'a la baaraw daminɛna yanni baaraw yɛrɛ ka ban an ni hɛrɛ fara la ka d'a kan Ala diɲɛ don o don problème dɔ b'an ka sugu dɔ kɔnɔ waritigiw wililen don f'u ka sugu ninnu ta sugu dun ti yɔrɔ ye k'a fɔ min bɛ tigɛ k'a fɔ k'i b'a ta ka k'i ta ye sugu ye domaine public de ye domaine public état de y'a di k'a fɔ a ka di jamanadenw ma u k'a k'u ka baarakɛyɔrɔ ye mairie fana k'a ka taxiw minɛ a k'a ka mairie kɛsu fana ye mais a droit ti mairie bolo k'a bɛ taa yɔrɔ feere bi an bɛ yɔrɔ min na an ka mɔgɔ 6 de bɛ kaso la bagaforo kama mais jamana état bɛ cogo min an ma sɔn ka mankan wuli jugu kana taa fara jugu kan an ye kaso fisaya k'a fɔ k'an bɛ bɔ ka taa mankan ci dɔw kana taa don an ka mɔgɔw senkɔrɔ ka kɛ ko wɛrɛ y'an bolo sinon an bɛ se k'a kɛ Ala barika la Sénat Mali ka bɔ Kayi ka taa bila Kidali bi an bɛ se ka sugu ninnu bɛɛ datugu an bɛ se ka fu bɛɛ ka bɔ mais an ɲɛ b'a la Faransi b'an kɔ CEDEAO b'an kɔ jamana minnu mɔgɔ minnu bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ u dɔw fana b'an kɔ tuguni mais o fana an minnu bɔra tuguni n'an bɛ ka transition fana soutenir tuguni juguw fana bɛ anw de kɔ tuguni an t'a dɔn an b'an ko yɔrɔ min an bɛ taa an ja yɔrɔ min vraiment an tɔɔrɔ la an bɛ bali mun na an ka musokɔrɔbaw sigilen filɛ kɔfɛ o ye Sugunukura yɛrɛ k'a dugumala bɛɛ bila ka taa fɔ Kulujuda la a bɛ san 40 bɔ u bɛ kulu in u b'a tigɛ de dɔɔni u bɛ k'u sigiyɔrɔ ɲini f'u nana sigiyɔrɔ sɔrɔ an bɛ bali mun na mairie mɔgɔw nan'o yɔrɔ ta k'o feere mɔgɔ dɔ ma a mɔgɔ yɛrɛ an ma deli k'a yɛrɛ ko Lamini Kulibali an y'a tɔgɔ ye dossier de la an ma deli k'a ɲɛ yɛrɛ la n'a ta de don a ka n'i jɔ kɛnɛ kan k'a fɔ k'ale ta de don an y'a daminɛ tribunal de commerce la fɔlɔ ka na commune 2 la ka taa cour d'appel la ka taa cour suprême na an bɛ bali mun na an bɛ cour suprême na f'u ko a ye dossier dɔw ta ka taa n'o ye tribunal administratif la ko ka taa an ka dossier dɔw annulé a k'o dossier ta ka na n'a ye commune 2 tribunal la tuguni k'a sɔrɔ cour suprême dossier bɛ yen bi a yɛrɛ ka avocat ye écrit dɔ kɛ ka taa n'a ye an ka avocat fana ka kan ka écrit kɛ ka taa n'a ye o taara mun nkalon tigɛ k'a fɔ non an ka mɔgɔ minnu bɛ yen o tɛ foyi sara k'a sɔrɔ hali bi an sigiyɔrɔ in na bi salentigiw taara salen wari minɛ ka t'o kɛ commune 2 fana k'a ka jaabi dɔw bɔ ka d'u ma k'a fɔ non ko cɛ ka taa ninnu lawuli tile 8 kɔnɔna na o don ko cɛ n'a ni papier ko tile 8 b'u bolo ko ka yɔrɔ bila an ka dossier dalen don cour suprême na an ka avocat fana labana k'a yira k'a fɔ o tɛ se ka wuli a y'o fana adressé commune 2 la bi an bɛ bali mun na ko gendarmekɛ cɛ 2 ani civil mɔgɔ 2 b'u ɲɛ ka na munumunu yɔrɔ la ne bɛna autorités ɲininka bi ani min maliden bɛ ɲininka est ce que an bɛ waati min na est ce que a ma se n'a malikura ko in n'a sɔrɔ tiɲɛ de don a ma se nin jɛnikɛla ninnu an k'u minɛ ka bɔ an senkɔrɔ a ma se a la juge min bɛ ka ninnu dɛmɛ o man kan ka ɲini k'u dɔn wa sugu kɔnɔna a sɛbɛnnen b'a la ko sugu marché midi e bɛ se k'o ta k'o feere
mɔgɔ kelen ma cogo di wa ka droit do kelen ma ka sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ a bɛ maa 100 bɔ wa place min do fana place do ninnu de y'a kulu tigɛ n'a y'a sɔrɔ ko yɛrɛ ko dɔ ka yɔrɔ de don dɔ ka terrain de don an b'a fɔ non même ni mɔgɔ 1000 don u ka kan k'a céder mais sugu de don wa u bɛ ka salen sara ya 40 ans wa olu yɛrɛ de y'a kulu fana gabakuruw bɔ ɲɔgɔn na k'a saw faga k'a bunteninw faga k'a ɲaman cɛ